Ang nakuanan ako ang buwakan at pag-usian. Ato ta doon. Abot lang ka akong napabaron. Ayo pinaglakawan na panulit duha. Okay ninyo? Oo, nag-walking pa. Paso village, oh. Uy, na ako sa Paso village. Ha? Paso village, oh. Pati ako natulog. Dahil natanan siya. Ate Elisa ni Ate Elisa. Ay, ma. Sustansya daw na. Ulit din, oh. Iya. Unay ka lang. Sila ka po ka na. Ang gamay. Around yun, di siya. Kaya atong Wala, tagal naging kuan. Bit. driver niya, tigdala. Pinanser pa niya. Nami diri sa carbon. May sampol ma'am pero kita ang pagkuha na pagkuha sa panit ba? Aras kayo panit. Iya. Mangga na po. Nanapod mi sa manggahan. So guys, so for today's video no, kaya nato na ko carbon. Happy kaayo ko, lingaw kaayo no. Alam ko, lingaw kaayo ang carbon. Taro din gabi ka na po village. Nagandyan ka ng kuwan dito. So guys, kay karon no Sabado din uban ko nilagiya dito sila carbon market. So nakato na kog carbon market no din lingaw kaayo daghan kay kakapili ang gulay barato ra jud. Then basta makalingaw kay siya na mga buwak ay. Then ang among 1,000 no pesos wala siya nahurot na apay sobra. So mobalik pa jud ko dito no uban na sad ko nila. So watch out kay pakita na ko unsay napalit na ako sa akong 800 pesos. So guys, so it's Saturday morning, so we went to the carbon with my friends. So I go with them because they told me yesterday that they want to go there because they want to buy flowers, and I said I want to go with them. So I have only 1,000 pesos budget going there. So here's what I got in 1,000 pesos. I not even spend my 1,000 pesos. I only spent 850 no. So this is what I got from there. Is like grapes. I think it's 145 pesos. And I got an orange and apple. This is only 200 pesos. And I also got a celery. If you know celery, this is only 170 pesos. If you buy this in the mall, it's really expensive. And then what else I got? I got what do you call this fruit? Dragon fruit. This is 200 pesos. And I got pomelo, 2 pomelo. It's 100 pesos. This is 100 pesos, 250 each. And also I get an eggplant for 20 pesos. And I got a tomato. Celery.